चली गई। मुझे भी यकीन नहीं आता जी, आखिर वो इतना रुपया क्यों लेके जाती? सर, रुपया घर के अंदर और मुझे इस बात का यकीन है। कभी कभी तो मुझे भी शक होता है जी। अगर सिर्फ रुपए की बात होती तो और बात थी, लेकिन हमारी और भी जायदाद है, जमीनें हैं, हवेलियां हैं, बागात हैं, सब कुछ तो उन्हीं के पास जाता। 10-11 बरस के बाद उन्होंने मुझसे अचानक सुलह की है, हमें लेके खुद शहर में आए हैं और अब मेरा सब कुछ छीन लिया जी मुझसे उन्होंने, हत्ता कि वो रुपया भी जो सेफ में रखा था। सर, बात तो खुल गई। अब बात कैसे खुल गई बेवकूफ आदमी? आप ऐसा करें जी, सबूत भी तो चाहिए ना। आप खुलकर नाम लिखवा दें, फिर हम देख लेंगे खुद। मुझे तो अपनी जान का खतरा है जी, मैं तो इसी डर से होटल में उठाया हूँ। देखिए मिस्टर, आपको सारी बातें बताना होंगी वरना कार्रवाई बिल्कुल मुकम्मल नहीं होगी। क्या बताना होगा? भाई यही कि आपको किसी शक है और ये कि उन्होंने जायदाद के लिए उसे कत्ल किया और छुपा दिया। अच्छी तरह सोच समझ लें, हम भी कोशिश करते हैं और आप भी करें। नया कारोबार शुरू करना चाहता हूँ। बरकत होगी। हजरत जी, 3 दिन से मेरी बीवी नहीं मिल रही। नाम बताओ। सुहरा। 2 अलिफ कौन है? 2 अलिफ? कौन है 2 अलिफ? दोनों कातिलों का नाम अलिफ से शुरू होता है। वो कत्ल हो गई है? हमारा इल्म झूठ नहीं बोलता। वो जिंदा नहीं है। वो जिंदा नहीं है? दो अलिफ? ऐसा नमूना तो अब देखने को भी नहीं मिलता। कितनी भारी है, मेरे तो कान ही मुड़ जाएंगे। तुम्हारे किस लिए? जाहिर है मेरे लिए लाया ना। देखते ही मुंह में पानी भरा है ना। कपड़े जेवर पे तो मरती हो ना तुम, और तुम्हारे पास कम है। ऐसे तो नहीं है ना? ऐसे तो नहीं है ना, और ये तो अदालत में पेश होगी। ये तो सबूत है मेरे पास। कोई और सबूत नहीं हो सकता? नहीं। मैं इसकी कीमत दे दूंगी। और पागल खानी, ये तो कत्ल का सिरा है और ये केस तो मेरे लिए चैलेंज बन गया है। ऐसा करो, तुम इसकी जगह मेरी पुरानी बालियां ले जाओ। अब बकवास ही करो, इधर लाओ। हाँ, कैसी मीठी मीठी बातें करने लगी है, इधर लाओ। अच्छा यूं करो, जब तक केस अदालत में नहीं जाता इसे मेरे पास रहने दो। और इधर लाओ। बेगम सलमान की दावत पर तो पहन कर जाने दो, आते ही उतार दूंगी। कब है दावत? आज रात को। पहले भी उनके यहाँ 4 मरतबा गई हूँ, वही सड़ी बुसी बालियां पहनकर। इतना सुन लो, ये डंडिया नहीं है, मेरी पेटी है। अगर ये इधर उधर हो गई ना तो समझो पेटी समेत मैं भी इधर उधर हो जाऊंगा। हाँ समझ गई हूँ। देखो सस्ती है ना? डंडिया तो अच्छी है मगर तुम तो वही हो ना। मुझे पूरा यकीन है सर, वही दोनों कातिल हैं, इजाज और अमीन। साले हैं तुम्हारे? जी। बड़े जालिम लोग हैं, बहन को कत्ल करवा दिया उन्होंने। ये जायदाद है ही बड़ी जालिम चीज, बड़े फसाद करा देती है। लाश का पता चला? ये तो आपका काम है ना जी, मेरा तो सब कुछ डूब गया। फिक्र न करो तुम, मुल्ज़िम को ऐसी सजा देंगे कि सारी जिंदगी याद रखेंगे वो तो वापस नहीं आएगी ना। सारी जिंदगी औलाद के लिए सशक्ति रही, तड़पती रही, और अब तपती रेत पे मुझे छोड़ गई है तन्हा। औलाद के लिए सशक्ति रही, तड़पती रही, और अब तपती रेत पे मुझे छोड़ गई है तन्हा। मियां खान जी सर। बुलाओ ना जरा अंदर उन्हें। बेहतर सर, आए जी आप। आओ भाई। और तुम्हारा खून सफेद हो गया था, जरा सा जेवर पैसा देकर ना तुम्हारी नीयत बदल गई और तुम्हें तरस भी ना आया। क्यों किया तुमने ऐसा? ये सरासर इल्जाम है सर। इल्जाम है तो बुलाया है ना, इल्जाम का पुत्र। क्यों किया था ऐसा? जवाब दो जल्दी। बेहतर है कि हल्फी बयान दे दो। और हम बेगुनाह हैं सर। ज्यादा आए बाई शाय की ना तो खौफ भी उतार दूंगा। उल्लू के पुत्र, तुम जानते नहीं हो बच्चों, मुझे जानते नहीं हो तुम। मैं कसम खाकर कहता हूँ सर कि तुम तो हो ही मशकूक। अब कसम खाने पे उतर आए हो। लाश किधर आओ? लाश ही तो मिली नहीं है। लाश मिल जाती तो मुतमईन ना हो जाते हम। वो जो है ना रहमान साहब जिनकी चिट लेके आए थे ना, अब खुद भी चल के आ जाए ना तो देख लूंगा कैसे वो निपटते हैं, यहाँ क्या करते हैं वो। अब तो जान छुड़ाना मुश्किल होगी ना तुमको बचो।
بہتر ہے کہ تم میں سے ایک وعدہ ماں گواہ بن کر اپنی جان بچا لے. تو ورنہ تم دونوں ہی جاؤ گے. ہم اسے قتل کیوں کر سر ہم کیوں کرتے؟ پلیز سوچے نا. آپ قتل کیوں کرتے؟ اس کا زیور، اس کا روپیہ، اس کے حصے کی جائیداد، قتل کی ساری کڑیاں جو ہے نا وہ آپ پر ختم ہوتی ہیں. باس ہم نے تو 9 سال پرانے قتل جو سے اگلوا لیے ہیں. تم سمجھتے کیا اپنے آپ کو؟ سر میرا خیال ہے کہ ڈرائنگ روم میں آرام کر لیں تھوڑا. لائق آدمی، ڈرائنگ روم تو بعد کی بات ہے نا. ذرا ان کی خدمت کرو نا، ان کی خاطر تواضع کرو. وہ چرکے شرکے منگوا کے نا ان کو کھلاؤ، اور کھلانے کے بعد ان کو جگاؤ. اگر شریف آدمی ہوئے نا تو بک پڑیں گے، ورنہ ڈرائنگ روم تو پھر ہے ہی. یہ کب بنوائی ہیں آپ نے؟ ہاں یہی میں آپ سے پوچھنے والی تھی. میں نے تو سنہری بازار سے خریدی. اچھا ایسے ڈیزائن بنتے ہیں؟ اصل میں کچھ پرانا زیور آیا تھا ان کے پاس بکنے کے لیے، تو وہ اسے توڑ کر نیا بنانے والے تھے. مجھے پسند آ گئی، میں نے لے لی. اوہ ویسے سچتی بہت ہے آپ کو. اور آپ پر بھی. تھینک یو. میں قسم کھاتی ہوں ایسی ڈنڈیاں رولتی پھرتی ہیں سنہری بازار میں. مجھے تو یقین نہیں آ رہا. آتے ہوئے میں دکان کا پتہ لکھوا کر لائی ہوں. میں خود جاؤں گی اور ایسے ہی لے کر آؤں گی. دیکھو ابھی کسی کے ساتھ ذکر مت کرنا. لو اب ڈنڈیاں اتار دو. تم نے تو سارا مسئلہ ہی حل کر دیا میرا. یہ قتل کا کیس ہے بچوں، اس میں سے تو تم نہیں نکل سکتے. میرا قصور کیا ہے سر؟ یہ ڈنڈیاں نا تمہاری دکان پہ بیچی گئی اور خریدی گئی. زیور خریدنا اور بیچنا ہی تو ہمارا کام ہے جناب. چوری اور ڈاکے کا مال خریدنا تمہارا کام ہے؟ چوری ڈاکے کا نہیں سر، ہمارے سب کسٹمر عزت دار لوگ ہیں، سب کا ریکارڈ ہے ہمارے پاس. یہ ڈنڈیاں تمہارے پاس بیچی کس نے دی ہیں؟ میرے پاس ثبوت ہے جناب. یہ دیکھیے، یہ جی 2 اگست کو منیر احمد ولد صغیر احمد، سکنہ نیما محلہ، سفید گلی نمبر 4، مکان نمبر 3، سب کچھ موجود ہے سر. اسے جانتے ہو تم؟ جی ہاں جانتا ہوں، وہ زیورات خرید کر آگے بیچتا ہے جی. پرانا کاروباری آدمی ہے. یہ دیکھیں. محمود فوراً گرفتار کرو اسے. رائٹ سر. کاروبار کرتے ہو زیور کا؟ جی حضور. یہ ڈنڈیاں کس سے خریدی تھی اور کب؟ سرکار گلی گلی چل پھر کر مال اٹھاتا ہوں، مجھے کچھ یاد نہیں ہے. بہتر ہے کہ یاد کر لو، ورنہ چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہو گے تم. کچھ چھپانے کی کوشش کی تو جان سے بھی جا سکتے. سنا تم نے؟ یاد کرتا ہوں سرکار. پچھلے دنوں میں شیخوپورے گیا تھا. کب کی بات ہے یہ؟ کوئی مہینہ بھر ہو گیا. بکواس کرتے ہو الو کے پتر، بکواس کرتے ہو تم. دیکھو 22 جولائی کو نا یہ ڈنڈیاں چوری ہوئی اور 2 اگست کو تم نے بیچ دی. چھپا رہے ہو نا، چھپا رہے ہو. پتہ نہیں جناب، مجھے تو 1 مہینہ پہلے کا یاد ہے. الو کا پتر، میں آرام سے بات کر رہا ہوں، آرام سے بات کر رہا ہوں، تم سر پہ چڑھ رہے ہو. دیکھو میں تو کھال اتار کے نا کھونٹی پہ لٹکا دوں گا. جناب مجھے کچھ یاد نہیں ہے، مجھے کچھ پتا نہیں ہے، میں چور نہیں ہوں. آپ شہادت لے لیں. صاحب نے یاد کیا سر جی. جی سر. اسے لے جاؤ اور مجھے آج ہی رزلٹ چاہیے. بس. رائٹ سر، آج ہی رزلٹ ملے گا. 1-2 دن سے صاحب نے آنکھ نہیں چپکنے دی. یہ کوئی نوکری ہے؟ دماغ سوچ سوچ کے پتھر کا ہو گیا. دیکھو اسے چھوڑنا نہیں، جو کچھ بھی ملے گا نا اسی سے ملے گا. اس سیف کے کیس کا کیا بنا جعفر سے؟ تفتیش ہو رہی ہے سر. کب مکمل ہوگی؟ آخری مرحلہ ہے سر. امید تو بہت ہے کامیابی کی. آپ اطمینان رکھے، کام ہو رہا ہے. میں نے سنا ہے وہ ڈنڈیاں بہت مفید ثابت ہوئیں. جی سر، وہ ڈنڈیاں بیچنے والا اور خریدنے والا دونوں ہمارے پاس ہیں سر. بھائی دونوں ہمارے پاس ہیں تو پھر دیر کس بات کی؟ ابھی تک سر کسی نے اعجاز یا امین کا نام نہیں لیا. بس نام لینے کی دیر ہے، باقی کام تو مکمل ہے سر. حضرت صاحب آپ پیغام بھجوا دیا ہوتا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تشریف رکھیں آپ. آپ کیسے تشریف لائے؟ اللہ کے نیک بندوں کو پھانس بھی چبھتی ہے تو بلبلا اڑتے ہیں حضرت صاحب. حضرت صاحب کوئی خدمت؟ خدا کے قہر کو دعوت دی ہے تم نے. کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ہم نے اللہ کے نیک بندے کو گرفتار کر لیا، منیر احمد. منیر احمد؟ ہم جانتے ہیں کہ وہ بے گناہ ہے، اسے چھوڑ دیا جائے، ورنہ ہم چھڑا تو لیا ہی کرتے ہیں. وہ تفتیش کے لیے بلایا، بے گناہ ہوگا تو واپس بھیج دیں گے. وہ بے گناہ ہے، ہم جانتے ہیں کہ وہ بے گناہ ہے.
हमें हुक्म हुआ है कि उसकी रिहाई जल्दी होनी चाहिए। मेरा भी यही ख्याल है सर। वैसे भी असल मुजरिम तो हमारे कब्जे में है सर। तुम्हें यकीन है कि वो असल मुजरिम है तो छोड़ दो। बेहतर सर। आए हजरत साहब तशरीफ लाए। चलो। मुलजिम ने एतराफ जुर्म कर लिया सर। क्या ये मुजरिम है? बड़े मुजरिम का साथी है सर ये। कौन है वो? यही है वजह से मैं जेवर खरीदता हूँ। कहां से आते हो जेवर? हर उस औरत का होता है जो चिल्ला काटने आती है औलाद के लिए। आती है तो चली किधर जाती है? वो वहीं उसी कमरे में दफन हो जाती है हमेशा के लिए। तुम पर खुदा की लानत, कहर नाजिल होगा तुम पर। हमने तुम्हें नेक आदमी समझा था मगर तुम बद हो। मैं सच कहता हूँ, बड़े कमरे का फर्श उखाड़ कर देख लिया जाए, बीसियों बेगुनाह मासूम औरतों की हड्डियां सच बनकर सामने आएंगी। क्या अंधे थे लोग? अंधा यकीन था? जाहिल थे वो? कैसे यकीन कर लेते? 3 दरवाजे थे। दाएं दरवाजे से हम जिसे अंदर लेके आते थे वो यकीनी कारोबार के लिए परेशान होता था। बाएं दरवाजे से अंदर आने वाला रोगी, बीमार या रोगी का साथी होता था। सामने वाला दरवाजा बे औलाद औरतों के लिए मखसूस था। हम लोगों से उनका मंशा पूछ लिया करते थे और फिर इन्हीं दरवाजों से उन्हें लेके अंदर आया करते थे। साईं का पहला सवाल ही लोगों के अकीदे को पक्का और उन्हें अंधा कर देने के लिए काफी होता था। बस यही सारी कहानी है। कुल कितनी लाशें होंगी? मुझे अंदाजा नहीं, हम तो मजदूर थे जनाब। मजदूर थे या मुशीन थे? तुम इस खून खराबी और संगली के जुर्म में बराबर के शरीक थे, बल्कि तुम्हारा जुर्म बड़ा था। तुम लोगों को लाते थे, उन मासूम लोगों को धोखाबाजी से एतमाद बहाल करते थे और इस सफाक और संगदिल शैतान के सामने लाकर फेंक देते थे। तुम्ही ने राह हमवार की है। पहले लाशों को बरामद करना होगा जाफर से। बेहतर सर। सबूत मिल गया सर। कुल कितनी लाशें हैं जाफर हुसैन? सिर्फ एक लाश है सर। मेरा ख्याल है कि वो जोहरा किया। बाकी हड्डियों की तादाद इतनी है कि लाशों का अंदाजा नहीं होता। पिंजर के पिंजर पड़े हैं सर। क्या रूप है इस शख्स का, क्या भेष है। रूप धारते हुए नेक लोगों का, तसल्ली बनते हुए लोगों की, दिलों का इत्मीनान, उम्मीद, और अंदर से किस कदर जल्लाद तो जहरीले शख्स हो। तस्लील हो नेक लोगों की। तुमने सिर्फ सादा लोगों के अकीदे को ही मशरू नहीं किया है, नेक लोगों की पहचान भी गुम कर दी है। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा सर। आएगा भी नहीं तुम्हें यकीन जाफर हुसैन, तुम्हारा कसूर नहीं है। भरोसा बनकर ये शख्स तुम जैसे लोगों के लहू में उतर गया है। बहतान है हम तो ये है और हम इसकी तुम्हें सजा देंगे। Tyrone speaking. Yes, sir. जी सर, एक लाश बरामद हुई है, बहुत सी हड्डियां। जी सर। सॉरी सर, मैं तो इस शख्स के सिफारिशियों को भी पकड़ने वाला हूं। थैंक यू सर। तुम सब लोगों ने मिलकर गुनाह की जंजीर को थाम रखा है, कड़ी से कड़ी मिला रखी है। तुम सब लोगों ने मिलकर जला रखा है ये जुल्म का अलाव। मेरा जी चाहता है मैं तेरी बोटी बोटी नोच कर कुत्ते, कौवों और चीलों के खाने के लिए फेंक दूं। अगर वो खाना गवारा करे तो। जलील इंसान।